Good morning guys. Atid na naman tayo guys. Ayan. Tapos maghatid guys. Atid na tayo guys. Ayan guys. Paminta natin guys. Ang dami. Dito lang tayo magtinda sa Nabuhirs guys. Malapit lang kasi sundo pa ako mamaya eh. Baka hindi ko masundo. Kaya dito lang muna tayo magtinda. Alis na kami guys. Alis na kami. Hello guys. Alis na tayo guys. Punta na tayo guys. Sapatos lang ako guys. Everything to Yan guys, kaling na naman tayo guys. Kakarating lang natin magtinda guys. Ayun, tira ng paninda natin. Ito. Kunti na lang guys. Na lang. Kakarating lang natin na tinda. Magsaing tayo guys ng balanghoy. Ayun kamuting kahoy guys. Yan, saingin natin dito. Okay. Yan. Papuyin muna natin yun. Basta kasi yung uling guys, kaya matagal lingas. Yung uling. Yan. Maglingas na yan guys. Ito, kain na ano naman dito, manok. Binili ko tsaka kanin. May kanin pa ata dyan eh. Kanin gabi. Napanis? Patay. Ayan, sa ingin na lang balanghoy.